گرانو محترمو د دکان پاته بنوی راوی د شافیلا موزیک سنټر او مکین بازار د ونا د کان کاډا پروپرایټر رحمان الدین عزیز او په فرمیش باندې د دغه کسانو ده لکه علی بادشاه بنخیل او سره بل ملګری امردین بنخیل او سره بل ملګری امجد الله بنخیل شاعر چې دای د میر سره راغلی دی او د غزل شکوي او په اواز د نظیر محمد صدقي او ربشه جان مسعود د سره بل ملګری او د رحمان مسعود شاعر اوسیدونکی او بل فرمیش یې خیروالي خان مسعود کړی دی د فلري د کلي نه د امجد الله بنخیل دپاره او د میر سره د مکینه د خړې ډبل سیټ ډور کټ وسلام د پروګرام نوم د شلې سترګې جانان ریکارډینګ انجینر ګورپ جان صبر جانانا یورر بنده بالدای او استاد الله سمید د پخې پاخې تالدای دو وپا جانانا یورر بنده بالدای استاد الله سمید د پخې پاخې تالدای یا رقیب دیتا سی خود زنا سارا دیتا ویشای میں خواصل کرتے اس پہ غال دائی کی بدی تسی خود زړه سارا او دیتا ویشای میں خواصل کرتے اس پہ غال دائی زاپ ترس پہ کے گرزلو یختایا پاتای نلگی چه چرا تا مطال دائی رب شجان نظیر ویلور دی امجد خانه ویتا ویک سبد رحمان ویسار عمال دائی کال نوے چپ سر د چدر لای کراوړی کال سترماشه سونا دل ونا کراوړی کال سترماشه لاس کال نوے چپ سر د چدر لای کراوړی کال سترماشه سونا دل ونا کراوړی کال سترماشه پیراد لاس کولینا وید خلق جیبینا
de las colinas, valle de Jalgipina, valle de Jalgipina, zaka khabar asbina, valle de Jalgipina, zaka khabar asbina. मोना स्वाले पोते छे तो मीना तेरी पोई ग्रावली काये शर्मासे मोना दिले वना ग्रावली काये शर्मासे लासे कावे नले छे पोसार दे छे द्रलो ग्रावली काये शर्मासे मोना दिले वना ग्रावली काये शर्मासे बड़ी कहे जनाना अपो मामा का सलमीना बड़ी कहे जनाना अपो मामा का सलमीना सैयद तो पतामा खबर अपन कुस्पिना सैयद तो पतामा खबर अपन कुस्पिना लश्की वा का जमा खबर अपन कुस्पिना रकीबतो बोयर वक्त की साथ जो दया इकरावड़ी का इस्तरमासे मोना दिले वना इकरावड़ी का इस्तरमासे बला से कालो नए चे पुसर दे छतरला इकरावड़ी का इस्तरमासे मोना दिले वना इकरावड़ी का इस्तरमासे बेबल साड़ी पुलियार से चेकेर तमाज दिगार से बेबल साड़ी पुलियार से चेकेर तमाज दिगार से चेकेर तमाज दिगार से यशना सिमरा सिंगार से चेकेर तमाज दिगार से यशना सिमरा सिंगार से तो पोगम के वो अब्दुल रहमान सब ये सलगाई इकरावड़ी का ये शर्माशे मोना दिले वना इकरावड़ी का ये शर्माशे लाश काले नए चे पसर दे छतरला इकरावड़ी का ये शर्माशे मोना दिले वना इकरावड़ी का ये शर्माशे غزل د یمجد خانه आवाज د رب شجانا غزل د یمجد خانه आवाज د رب شجانا आवाज د رب شجانا نظیر او د رحمانا आवाज د رب شجانا نظیر د رحمانا امجد کا غریب نو خوري ته تای لړای کراوړی کای سرماشه مونا دل ونای کراوړی کای سرماشه دلاسه کاله نو چې پسر د چدرلای کراوړی کای سرماشه مونا دل ونای کراوړی کای سرماشه دلاسه کاله نو چې پسر د چدرلای کراوړی کای سرماشه مونا دل ونای کراوړی کای سرماشه